Good afternoon. So, tikang pala ka eskwelahan. Tapos, naisip ko nga, since waray man na klase hakulop, maghimo akan akon resume and application letter para haamon internship kasi ginsugad na kami ni ma'am nga maghatag na kami or magpasa na kami hanamon resume and application letter para ma-review nira kon mayo nag-edit kasi amon it requirement para haamon internship. So, antes namon ipasa or antes nira igpasa kay hira magpapasa amon upod namon MOA or Memorandum of Agreement tapos ang sayo pa recommendation letter ata it. So, kailangan nira i-review an amon application letter tapos resume kung tama ba namon kinhimo kung taman layout, taman template or ano pa man nga input or content han amon paper. So, adyak naghihimo kay waray paghimo. Tapos nakukuha ko pala na akong laptop kaya na akong laptop akong gimpahuramhan akong kagrupuhan amon thesis kasi hiyaan nanginginanon amon revision. So, pasa ko iya kay nahuhubi ang pag dinaradara pag naulak kay isla kay pag natutuman nga marot ang panahon or mabalod na karita kay bain mahulos, di ba? So adto yung piling ko na akon classmate kaya nakukuha ko pala tapos nakakahimo pala akan akon resume and application letter at the same time maghihimo gihapon akhan gimpapahimo ha ako na akon manghud kay mayon nira activity so diriya maaram kaya nagpapahimo yan pag encode nagpapabulig so akon gihapon ginaasikaso pero syempre yan akon man resume and application letter. So yun lang for today's video. Thank you. Bye-bye.